Calculons maintenant f', la dérivée de la fonction f dans chaque cas. Donc on va tel que la fonction f elle est définie par f de x est égal à l'exponentielle de x plus l'exponentielle moins x plus x. Donc c'est la dérivée de la somme. Donc f', commençons par cette fonction. Donc f' de x est égal, c'est le prime de l'exponentielle de x plus l'exponentielle moins x plus x. Donc c'est l'exponentielle de x' plus l'exponentielle de moins x' plus la dérivée de x. Donc la dérivée de l'exponentielle, donc c'est l'exponentielle. هنايا انتبهوا ما نقولش بانها راه غتعطينا l'exponentielle ناقص x. علاش؟ لان الاو دو اكس هنايا شنو هي؟ هي ناقص اكس. اذا شنو غادي تجينا؟ غنديريفي ناقص اكس عاد غنضربها في l'exponentielle ناقص اكس. والديريفي ديال ناقص اكس شنو هي؟ هي ديريفي ناقص اكس هي ناقص واحد فوا l'exponentielle ناقص اكس. لا ديريفي دو اكس سي لو 1. هذه الريزولتا اللي كنقلبوا عليها. نعم. دونك إلا دزنا الثانية عندي f une fonction définie par f de x est égal à x au carré plus x fois l'exponentielle de x. Donc la dérivée de cette fonction. Donc شنو غادي تجينا؟ لاحظوا معايا هنايا عندي l'exponentielle وعندي une fonction polynôme. Donc هنايا il faut faire attention هنايا بحال عندي البرودوي. Rappel comment dériver le produit de deux fonctions f fois g. Donc c'est f' fois g plus f fois g'. N'oubliez pas les règles de calcul ou les opérations sur les fonctions dérivées. نعم. إذا هذه غادي نعتبرها هي f وهذه هي g. Donc غنشتق الأولى اللي هي x au carré plus x' fois l'exponentielle de x plus x au carré plus x fois la dérivée de l'exponentielle de x. Très bien. هنايا شنو غادي تجينا؟ ما ننساوش قبيله شنو قلنا لي بارونتيز خاصهم يبقاو باش ما يطيحش في المشكل ديال في لي فاكتور ما تجيناش التعبير كيف ما بغينا. دونك شنو غادي تجينا؟ 2x plus 1 le tout fois l'exponentielle de x plus x au carré plus x نحطها كيف ما هي ما فيها لا بريم لا والو. كلشي فوا l'exponentielle de x. الاشتقاق ديال l'exponentielle هو l'exponentielle. طيب دونك هادي الكتابه اللي بغينا نزيدو نفاكتوريزيو اكثر. مثلا بغينا ندرسو اشاره الى غير ذلك غنزيد نعمل هنايا شوف كيبان لي كامل مشترك هو l'exponentielle فيهم بجوج. دونك شنو غادي تصبح؟ 2x plus 1 plus x au carré plus x le tout fois l'exponentielle de x. Donc on peut simplifier x مع 2x اللي هي 3x x au carré plus 1 شنو غادي تجينا؟ x au carré plus 3x plus 1 fois l'exponentielle de x. C'est-à-dire le résultat les مطلوب. نعم. La fonction delta, c'est la fonction f qui à chaque x associe la valeur l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x plus 4. Donc maintenant dérivons la fonction هذه. Donc شنو غادي تجينا؟ ما ننساش عاوتاني بان la dérivée ديال f sur g شنو كتساوي؟ كتساوي f' fois g ناقص f fois g' على g مربع. إذا كنطبقها هذا غيلعب الدور ديال f هذا غيلعب الدور ديال g. دونك بالضبط f de x g de x هنا. نعم. دونك إلا نسينا هذا التعبير هذا ولا h de x على g de x نيمبورت كيل إليمون اللي كيمشينا مع القاعدة اللي كتبنا تما. إذا شنو غادي تصبح؟ l'exponentielle de x plus 1 على l'exponentielle de x plus 4 بريم قلنا هي غادي تجينا l'exponentielle de x plus 1 بريم fois l'exponentielle de x plus 4 moins هذه لا ريغل ديال لا ديريفي هذه الموان ديال الريغل على l'exponentielle de x plus 1 fois l'exponentielle de x plus 4 prime.
sur l'exponentielle de x plus 4 au carré. طيب maintenant غادي نحسب هاد لي ديريفي اللي حطيت هنا هادي وهادي ونبسط. نعم اذا شنو غادي تصبح؟ دائما اذا كنت كندرس الداله وجاتني بهذا الشكل هذا المقام ما نشروش نخليه دائما مهمل لان الاشاره ديالو فهي واضحه، اشاره دائما موجبه. علاش؟ لان المربع هنايا كيعطينا دائما عدد موجب. اذا هنا شنو غادي تصبح؟ الاشتقاق ليكسبونونسيال دو اكس هي ليكسبونونسيال دو اكس، الاشتقاق دو واحد هي زيرو. هذه كوم une fonction constante, la dérivée d'une fonction constante est nulle. Donc شنو غادي تصبح؟ l'exponentielle de x مضروبه فاش؟ قلنا هذه زيرو، ها هي زدنا زيرو هنا، فوا l'exponentielle de x plus 4 moins l'exponentielle de x plus 1. La dérivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle de x, la dérivée de 4 c'est 0. Donc هذه كلها غيبقى فيها غير l'exponentielle de x. Très bien. لتحت قلنا غادي يبقى كيف ما هو l'exponentielle de x plus 4 le tout au carré. On peut développer هذه المشروع هذه ومن بعد نبسط اللي غادي يتوسطوا به فيما بينهم. نعم دونك إلا نشرنا هذه شنو غادي تصبح؟ غادي تصبح l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x c'est l'exponentielle ديال جوج x. l'exponentielle de x fois 4 هي 4 في l'exponentielle de x ناقص l'exponentielle de x في l'exponentielle de x هي l'exponentielle ديال جوج x. l'exponentielle de 1 fois l'exponentielle de x هي l'exponentielle de x مع الموان هي ناقص l'exponentielle de x. كلشي على l'exponentielle de x plus 4 الكل au carré. هذه الريزولتا. لاحظ معايا هنايا بقى لنا غير واحد بتيت سامبليفيكاسيون. هنا هادو غادي يمشيو بعضياتهم l'exponentielle ديال جوج اكس مع ناقص جوج l'exponentielle ديال جوج اكس ناقص جوج l'exponentielle ديال جوج اكس. اذا شنو غادي تصبح ليا كلشي 4 l'exponentielle دو اكس ناقص l'exponentielle دو اكس هي 3 فوا l'exponentielle دو اكس على l'exponentielle دو اكس بلس 4 او كار. هادي هي الريزولتا. نمرو دابا لي بريميتيف. ولا لي فونكسيون بريميتيف. لي فونكسيون بريميتيف. دونك قبل ما ندوز لا فونكسيون بريميتيف حنا شفناها نعم في الدرس ديال الاشتقاق وشفناه في الدرس كذلك ديال الدرس ديال التكامل لي زانتيغرال. دونك لا ديريفي و لي زانتيغرال شفنا فيها لي بريميتيف كتذكير. ما فيها باس نذكروا بعض القواعد باش نقول بان واحد كرون اف. لاحظ معايا هنايا باش نقول بان واحد كرون اف بريميتيف de petit f sur i شنو خاصو يكون فيها؟ جوج ديال الشروط. تكون هاد اف ديريفابل سور اي وتكون لا ديريفي ديالها كتساوي لي بوتيت اف. دونك تكون اف سي اف ديريفابل سور اي وتكون اف بريم يعني لا ديريفي دو اف كتعطينا بوتيت اف. كيف ما خدينا هنايا كيف ما خدينا اكس كينتمي الى اي. الا كتبت اكس كينتمي لاي كتب اف بريم دو اكس كتساوي اف دو اكس او نكتب اف بريم دو اف بريم كتساوي اف سور اي. نعم اذا هنايا انطلاقا من هاد لابارتي اللي حطيت هنايا نحاولوا نطلعوا شنو هي البريميتيف ديال ليكسبونونسيال ديال او دو اكس ولا شكون هما لي بريميتيف. دابا نرجعوا شويه لهاد المسائل هذه اللي كتبنا دابا وبالضبط هاد العلاقه اللي عندي هنا. واحد معايا بان ليكسبونونسيال ديال او دو اكس
الكل بريم كيف ما خدينا اكس كينتمي ل اي لقيناها هي او بريم دو اكس فوا ليكسبونونسيال ديال او دو اكس. هاد العلاقة عاد حصلنا عليها دابا دوزناها الفقرة السابقة ولا في السابقة نعم. إذا شنو كتلاحظوا معايا؟ هاد لابارتي هادي اللي عندي هنايا غتلعب الدور ديال كرونت اف، وهادي اللي هنايا غتلعب الدور ديال بوتيت اف. إذا شكون هي اللي غادي تكون بريميتيف الأخرى؟ الكرونت اف اللي هي الدالة المركب ديال الدالتين اكسبونونسيال والاو. دونك شنو غادي نقول؟ أن الدالة دونك لي بريميتيف la fonction qui à chaque x associé l'exponentielle de u de x est une tous les primitives est une primitive de la fonction qui à chaque x associe la valeur u' de x fois l'exponentielle de u de x. Et là, les primitives, toujours j'ajoute là la constante, donc il a زدنا C هنايا غنكون عطيت toutes les primitives ou les fonctions primitives de la fonction qui à chaque x associée u' de x fois l'exponentielle de u de x.